एवरीवन नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग मो शोभना आपण मानक स्वागत करुच्ची मो चैनल सोनास चैनल को मो वीडियो जदि टिके भी भल लाଗୁଛି प्लीज सब्सक्राइब करके जिबे आ एंड जाए निश्चित देखिए मॉर्निंग रो व्यू टिके देखै दूची हमर ए आगर बरगछ ओस्त गछ रे केते गुडा मांकड़ आसिक रहउचंदी हम घर आगर जो पोखरीटा देखिले ना से पोखरी रो ही माछ एटा तो मॉर्निंग रो मो ससुर दीटा माछ धरिक पळे आस्थिले आसु से माछ सहित खेलुची से टिके टिके बंची तो ता पाटी से पानी टिके दे दूची मामा धर भी कहीकि धरुला जस्ट गाधे के आसी से आमिष लगिलानी तो ताको पुणी थे मुझे साबुन रे हाथ भात धुआ धुई कर दउची पोखरी रो माछटा थिला ना तो खाइबा पई बहुत टेस्ट लागे और फ्रेश भी थिला जियंताटा धरिकी आस्थिले बाबा तो खाइबा पई बहुत टेस्टी थिला आम भंजन गरे गोटे घाई भी अच्छी से घाईर माछ बहुत टेस्टी लागे या अपेक्षा तो आमर एठिकार जो मैंने अच्छा तो से जानी ठीक भाव में आम गंजाम ओडिशा रे जो मैंने रोचन ना यहाँ गोटे फायदा कि आम सब जिनस सब प्रकार जिनस आम फ्रेश खाई था फिश हो जाऊ मटन हो जाऊ चिकेन हो था से सांगे सांगे कटिंग कर दे था एमती कि भेजिटेबल भी हो जाओ तो यहाँ ही सुविधा थाए आम दो फेन हो गलानी बाबा धोई दियो हो गला तू फिश खाइबू माछ खाइबू एठी ही धो गाधी सारे ओदा हो हाथ बढ़ाऊनु से धो धोनु तो धीरे ओदा हो भलसे धो कहीं देखलु हाथ देखलु मो ड्रेस पोछे एपट बुले एपट देखे मो आड़े देखे पाटे पड़ालो हेलो दे ताकू टिके आने के लिए पानी डाल लो कौन करा होची आमर माछ कटा होची हमरो माछ कटा होची आस खाइबो आसु को बिल्कुल पसंद नहीं माछ खाइबा जेतेले 2 इयर्स होता मुझे तार पेट पीस को भात रे गोलेकी लुचेकिना दौली बट से जानी दौला से वोमिटिंग कर दौला एबे भी सही अवस्था से खाएनी टोटाल ताकू टिके तावा फ्राए करके जदि दब मन हेले खाइब नहले ना इग्नोर करदब ता बाबा भाया होती बाबा खाआंतीनी कि ये भी खाऊनी तो तांको भली से जाइए से पसंद लगुनि माछ नुह ताको अंडा भी बिल्कुल पसंद नाई बेले बेले ता मन हेले ही से खाइब नहले ना खाली चिकेन ही खाए जोटा कि डॉक्टर अधिकांश कहते माछ खाइबापी बट से माछ खाऊनी माछ देह को टिके भल जिते न्यूट्रिएंट्स मिलिबो तो कौन करी छुआ तो ताकू केमती बुझेबी मु खा बोली माछ से तो पसंद ही ना तो से मन पसंद ही करके देवाक पड़ुची आपण मैंने भी छुआ मानक छोट छोट माछ भी दिंतु केते जन घरे छुआ मैंने खाती बट मो छुआ तो खाएनी तो छोट माछरे बहुत प्रोटीन थाए तो दिंतु बड़ माछरे भी थाए तो देले बहुत भल देहपाई ये आमर भल से सफा करके आनला परे माछरे हलदी भरपूर परिमाण हलदी आम देकी लुण टिके देकी ताको गोले दबु देन टिके मेरिनेट पाई रखीदेबु ताको मु फ्राए करदेबी हाफ एन आवर रखला परे ताको मु फ्राए करदेबी कढ़ाई रे अल्प टिके तेल पकेकी ताको भल भाव में मु फ्राए करदे जमी तार आमिषिया स्मेल आसबनी फ्राए करने मत 3-4 थर खंडे लगिला ताको फ्राए करने आ गोटे रेसिपी मु शेयर करथली शॉर्ट रे जोटा कि पैन रे मु मसला फ्राए करथली फ्राए करिकिना देइथली सेटा भी खाइबा पई बहुत टेस्टी थिला आउ अधा माछ आमर हेइथिला से सोरिष बटा तरकारी ही कहीं ना आग कालिया लोक मैंने जानी थे जमी मो सासू हो मो जेजेमा हो मो बो हो एम समस्त को बहुत पसंद सोरिष बटार तरकारी बट आउ के जन को पसंद ये जो आमर अदा रसुण पेस्ट मत भी सोरिष बटा आंबुल दे जो बेसर बटा हुए सेटा टिके टेस्ट लगे खाइबापी एमितिरे भी मो गोटाड़ी जा बुढ़ी आगा मत के जन भी डाकिले तू बुढ़ी हो गलेनु तो मो हजबैंड भी मत गेल बुढ़ी भी डाकती तो मुझे एमती भी बुढ़ी हो गलुँ तो बुढ़ी खाइबा मत कहीं भल लगे मत सब भल लगे खाइबापी।
ମାଛ ଫ୍ରାଏ କଲା ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ସାବଧାନ ସହିତ ଫ୍ରାଏ କରିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ତ ସେଇଟା ଯେଉଁ ଛିଟକା ମାରୁଛି ତେଲ ଆମ ଦେହରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଗରମ ତେଲ ପଡ଼ିଲେ ତ ଯାହା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ସେ ଜାଣିଥିବେ। ମୋର ବହୁତ ଥର ସେମିତି ପଡ଼ିଥାଏ, ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେଲି। ଦେନ୍ ମୁଁ ପଳେଇଯିବି ଆସୁର ଖାଇବା ବନେଇବା ପାଇଁ। ଆସୁ ନର୍ମାଲି ଆମର ଭଳିଆ ଭାତ ଡାଲି ଖାଏନି, ତାକୁ ଅଲଗା ସେ ପ୍ରେସର କୁକର ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ପକେଇକି ସୋରିଷ ଟିକେ ପକେଇଦେବା, ଦେନ୍ ଜିରା ଟିକେ ପକେଇକି, ଏଇଠି ମୁଁ ଜିରା ବୋଧେ ଭୁଲି ଯାଇଛି ପକେଇବା ପାଇଁ। ତ ଜିରା ଟିକେ ପକେଇଲା ପରେ ତାର ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଛି ଗାଜର, ବିଟ୍ ଥିଲେ ବିଟ୍ ପକେଇବେ, ଆମର ନଥିଲା। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆଉ ଡାଲି ପକେଇକି ସେଇଥିରେ ଯେଉଁ ବଏଲ୍ଡ ରାଇସ୍ ହେଇଯାଉଛି ନା, ବଏଲ୍ ଭାତ, ତାକୁ ମୁଁ 1.5 ଚାମଚ ଖଣ୍ଡେ ପକେଇକି ସେଇଥିରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଲୁଣ ପକେଇକି ପାଣି ଅଳ୍ପ ଦେଇକି ତାକୁ ମୁଁ ପ୍ରେସର ଦେବି 2-3ଟା ସିଟି ଆଇଲା ଯାଏ। ତ ଯାଇକି ସେ ଖାଉଛି, ନହେଲେ ସେମିତି ଭାତ ସେ ଖାଏନି। ଭୋଜିରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଟିକେ ଖାଇଦିଏ, ବଟ୍ ଘରେ ସେ ଟୋଟାଲି ଖାଏନି। ତାର ଏଇ ଅଭ୍ୟାସଟା କେମିତି ଭାଙ୍ଗିବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଏମିତି ବଏଲ୍ଡ ରାଇସ୍ ଦେଲେ କଫ ଜମିଯାଏ, ବୋଧେ ସେଇଥିଲାଗି ଆସୁର ଅଧିକାଂଶ କଫ ଛାତିରେ ଜମିଯାଏ। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ତାକୁ ଏ ଅଭ୍ୟାସଟା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ତ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଆମେ ବନେଇବା ମାଛର ବେସର, ଆମ୍ବୁଲ ଦିଆ ବେସର। ତ ମାଛ ବେସର ବନେଇବା ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଟିକେ ଅଏଲ୍ ନେଇକି ସେଇଥିରେ ସୋରିଷ ଚଟକିଲା ପରେ ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଦେଇଦେବି ପାନମଧୁରୀ, ତାପରେ ଦେଇଦେବି କରି ଲିଭ୍ସ। ସେଇଟା ଟିକେ ଫ୍ରାଏ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ପିଆଜକୁ ଟିକେ ସତେ କରିଦେବି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଫ୍ରାଏ ହେଲା ଯାଏଁ। ଦେନ୍ ମୁଁ ଏଥିରେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇକି ରଖିଥିଲି ସୋରିଷ, ଜିରା, ରସୁଣ, ପିଆଜ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ପକେଇକି ମୁଁ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି। ସେଇଟା ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇଥିରେ ମୋର ଯେତିକି ଗ୍ରେଭି ଦରକାର ମୁଁ ସେତିକି ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଥିଲି। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆହୁରି ରାଗ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ତ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନହେଲେ ତ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇକି ଆପଣ ବଏଲ୍ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଯାହା ମୋତେ ଯେତିକି ଦରକାର ମାଛ ଏଇଠି ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି। ଦେନ୍ ଏଇଥିରେ 2-3ଟା ଟମାଟୋ ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରନ୍ତି। ଆଇ ଥିଙ୍କ ଆମ ଘରେ ସେଦିନ ନଥିଲା ଟମାଟୋ, ତ ଆମେ ଆମ୍ବୁଲରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ। ଆମ୍ବୁଲରେ ବି ସେଇ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ, ଯେଉଁ ଡ୍ରାଏ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଯେଉଁ କହନ୍ତି। ତ ଟିକେ ପାଣିରେ ବତୁରେଇ ରଖିଥିଲି, ସେଇଟା ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି ଲାଷ୍ଟରେ। ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା, ଖଟା ଲାଗୁଥିଲା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ। ତ ଏଠି ଆମର ଆମ୍ବୁଲ ଦିଆ ମାଛ ବେସର ବନେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଦେନ୍ ମୁଁ ଇଭିନିଂର କ୍ଲିପ୍ ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି। ଆମର ଘରେ ହେଇଥିଲା ପକୁଡ଼ି, ବଟ୍ ଏଇଗୁଡ଼ା ପିଆଜି, ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ବରା ବାହାରୁ କିଣିକି ଅଣା ହେଇଥିଲା। ଚା ସହିତ ଆମେ ଏଇଟା ସ୍ନାକ୍ସ ଖାଉଛୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ଲିଜ୍ ସେୟାର କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ, ଗୁଡ୍ ଡେ, ଟେକ୍ କେୟାର ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।